Da li ste znali da sutrašnji dan krije moć koja može da vam promeni čitav život? Dok milioni ljudi širom sveta sutrašnji dan doživljavaju kao običan dan u kalendaru, postoji jedna drevna tradicija, ukorenjena u samom srcu pravoslavlja, koja ovaj datum proglašava vratima za čuda i nove početke. Ako ste ikada osjećali da vam je potrebno čudo, da vam je potrebna poruka o nadi, o novom početku, sutrašnji dan je vaš trenutak. Da li je moguće da poruka doneta sa samog nebeskog prestola i danas menja sudbine onih koji znaju kako da pristupe ovom danu? Da li ste spremni da čujete šta to tačno treba da radite, a šta nikako ne smete na ovaj dan? I zašto milioni ljudi širom pravoslavne crkve sa posebnom pažnjom dočekuju upravo 26. jul? Odgovor vas može iznenaditi, a možda i naterati da sutra ujutru uradite nešto što nikada do sada niste. Zato ostanite sa nama do kraja, jer vam donosimo sve detalje o saboru Svetog Arhangela Gavrila, običaje, verovanja, molitve, ali i ono što su naši stari mudro čuvali kao najveću tajnu. Pre nego što nastavimo dalje, napišite nam u komentarima da li u vašem domu obeležavate Svetog Arhangela Gavrila i da li postoji neki običaj koji ste nasledili od svojih roditelja i baka i deka. Podelite ovaj video sa onima kojima je vera važna, jer možda baš njima ova priča donese odgovor koji dugo traže. Obavezno lajkujte video ako želite ljubav, sreću, novac i mir u vašem domu. Jer praznici nisu samo datumi u kalendaru, oni su sećanje, tradicije i veza između generacija. Sutra je 26. jul, dan kada Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju sabor Svetog Arhangela Gavrila, praznik poznat u narodu i kao letnji Aranđelovdan. Iako u kalendaru nije uvek obeležen crvenim slovom, crkva mu pridaje izuzetno dubok značaj. Ovaj praznik se proslavlja 2 puta godišnje. Prvi put 8. aprila, odnosno 26. marta po starom kalendaru, neposredno nakon Blagovesti, a drugi put upravo sutra, 26. jula, odnosno 13. jula po julijanskom kalendaru. Prema starim crkvenim predanjima povod za uspostavljanje letnjeg sabora bio je osvetljenje hrama podignutog u čast ovog arhangela u Carigradu u 17. veku, čime je data večna zahvalnost za sva njegova javljanja kroz istoriju ljudskog spasenja. Ko je zapravo bio arhangel, čije ime u prevodu znači moć Božija ili krepkost Božija? Njegova priča nije samo priča o anđelu, to je priča o svakom od nas, o našim nadama, strahovima, ali i onim najdubljim, najskrivenijim željama, posebno onima koji se tiču porodice, dece i budućnosti. Ako ste ikada poželeli da začujete blagu vest, sutra je dan kada se ta vest može obistiniti. Veruje se da Arhangel Gavrilo je upravo taj koji donosi radosne vesti, ali i taj koji je ključni akter u najvažnijim događajima ljudske istorije. Njegova uloga je toliko značajna da je prema predanju upravo on poučio Mojsija kako da napiše knjigu Postanja, prvu knjigu Biblije. Zamislite samo ruka koja je vodila Mojsija da zapiše priču o stvaranju sveta. Sutra je posebno aktivna i spremna da čuje vaše molitve. Pre nego što otkrijemo sve običaje, zapitajte se da li ste spremni da sutrašnji dan provedete na način koji će vam doneti blagoslov za celu godinu. Mnogi ljudi, nesvesni značaja ovog datuma,
propuštaju priliku da se povežu sa nebeskom silom, koja je prema verovanju zadužena baš za ispunjenje ovih najskrivenijih, najdubljih želja. Ako imate problema sa potomstvom, ako osjećate da vam je potrebna zaštita ili jednostavno želite novi početak u nekom poslu ili vezi, sutra je vaš dan. Ali upozoravamo vas, postoje stroga pravila koja morate da poštujete. Inače, kako kaže narodno verovanje, ne samo da nećete dobiti blagoslov, već možete da odgurate sreću od sebe. Sutra je, kako smo već rekli, sabor Svetog Arhangela Gavrila, praznik koji se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi slavi 2 puta godišnje. Zašto? Zato što se na ovaj dan slavi jedan od 7 velikih anđela, serafima, koji stoje najbliže prestolu Božijem. Upravo ta blizina Bogu čini Arhangela Gavrila jednim od najmoćnijih zagovornika ljudskog roda. Ali šta to tačno znači za vas? To znači da sutra 26. jula imate priliku da direktno, preko najbližeg Božijeg sluge, uputite svoje molbe i zahvalnice. Međutim, naši stari su znali da nije dovoljno samo izgovoriti reči. Postoje posebni običaji i rituali i što je najvažnije zabrane koje se moraju poštovati. I upravo o tim zabranama i tajnama koje se predaju s kolena na koleno, mi vam danas otkrivamo sve detalje. Ako ste mislili da je reč samo o odlasku u crkvu, prevarili ste se. Tradicija je mnogo bogatija i dublja od toga. Šta je to što devojke nikako ne smeju da uzmu u ruke na ovaj dan? Zašto se veruje da je sutra idealan dan za pokretanje novog posla, ali istovremeno i dan velikog odmora od fizičkog rada? Odgovori su fascinantni i ukorenjeni u stotinama godina starom verovanju koje i danas živi u srcima pravoslavnih vernika. Da bismo razumeli značaj sutrašnjeg dana, moramo se vratiti na sam početak, na same temelje hrišćanske vere i verovanja u anđele. Srpska pravoslavna crkva sutra proslavlja sabor Svetog Arhangela Gavrila, blagovesnika radosti i jednog od 7 velikih anđela serafima. Ovi serafimi su prema crkvenom učenju najviši anđelski red, oni koji su najbliži prestolu Gospoda i koji neprestano slave Boga. Arhangel Gavrilo zajedno sa Arhangelom Mihajlom predvodi nebeske sile u borbi protiv zla, ali je njegova posebna uloga upravo u prenošenju Božijih poruka ljudima. Zanimljivo je da se sabor Svetog Arhangela Gavrila praznuje 2 puta godišnje, što govori o njegovom izuzetnom značaju u bogoslužbenom životu crkve. Međutim, ono što vas najviše interesuje, to su običaji. Kada dolazimo do običaja, otvara se jedan bogat i slojevit svet narodne pobožnosti. Narodni običaji vezani za sabor Svetog Arhangela Gavrila duboko su ukorenjeni u veri i predanjima. Oni su se prenosili s kolena na koleno, iz sela u selo, i tako danas mnogi od njih polako padaju u zaborav. Oni i dalje žive u sećanju starijih generacija. Jedan od najpoznatijih običaja koji se često pominje jeste da ovaj dan devojke i žene ne bi trebalo da uzimaju ručne radove u ruke. To znači bez šivenja, bez pletenja, bez vezenja. Zašto? Verovanje kaže da bi na taj način izbole ili isplele svoju sreću. Postoji dublje simboličko značenje. Ovaj dan je dan za odmor, za duhovno promišljanje, ne za svakodnevni rad. Ipak ovo verovanje ima i specifičnu nit koja se tiče sudbine. Naši stari su verovali da igle i konac na ovaj dan boduju ono što je Bog namenio, pa da bi se izbegla nesreća,
a radovi su stavljani po strani. Međutim, postoji još jedan, možda i važniji običaj, a to je da se na ovaj dan ne smeju obavljati teški fizički poslovi u polju. Seljaci su po verovanju trebali da poštuju praznik i da ne rade na zemlji, kako ga ne bi razljutili. Verovalo se da ako na ovaj dan ore ili kopa, taj će imati slab rod ili će mu stradati usev od grada. Ovo verovanje je posebno bilo rašireno u Vojvodini i u brdsko-planinskim krajevima gdje je poljoprivreda bila glavna delatnost. Ali postoji potpuno suprotna strana medalje, a to je verovanje da je ovo najbolji dan za novi početak. Paradoksalno, zar ne? Sa jedne strane ne radi se, a sa druge veruje se da je ovo dan za započinjanje važnih stvari. Kako to objasniti? Objašnjenje leži u simbolici blagovesti. Kao što je arhangel Gavrilo doneo novu vest, novi početak, tako i vernici na ovaj dan treba da započnu nešto novo. To ne znači fizički rad, već donošenje važne odluke, pokretanje poslovnog poduhvata, započinjanje novog odnosa ili čak preseljenje. Veruje se da sve što se započne na ovaj dan ima poseban blagoslov i da će biti uspešno. Ovo verovanje je toliko snažno da se i danas mnogi ljudi odlučuju da na ovaj dan potpišu važne ugovore, veridbe ili započnu nove životna poglavlja. Postoje i manje poznati običaj, na primjer, u nekim krajevima na ovaj dan se pali sveće ispred ikone arhangela Gavrila i ostavlja da gori ceo dan. Veruje se da ta sveća predstavlja svetlost koju je anđeo doneo na zemlju i da njena svetlost odbija zle sile. Također postoji običaj da se na ovaj dan posle liturgije jede poseban hleb, Gavrilov hleb, koji je osveštan u crkvi. Taj hleb se lomi i deli sa porodicom, a ostatak se čuva za bolesne ili za putnike, verujući da im donosi snagu i zaštitu. Još jedan zanimljiv običaj tiče se vode. U nekim selima verovalo se da voda na ovaj dan dobija lekovita svojstva, pa bi se rano ujutru pre izlaska sunca išlo na izvor da se umije pred anđelom. Ova voda se smatrala naročito blagoslovenom i čuvala se za slučaj bolesti. Iako ovi običaji danas izgledaju arhaično, oni svedoče o dubokoj povezanosti našeg naroda sa prirodom i verom, o potrebi da se svetlost unese u svaki segment života. Kada je reč o verovanjima vezanim baš za 26. jul, postoji čitav niz pravila koja su naši preci strogo poštovali. Iza svakog od njih krije se mudrost i želja da se sačuva mir, zdravlje i napredak u domaćinstvu. Šta valja raditi? Molitva. Ovo je najvažnija preporuka. Molitva svetom arhangelu Gavrilu je centralni deo praznovanja. Preporučuje se da se molitva izgovori ujutru, pre nego što se bilo šta drugo započne. Vernici odlaze u crkvu na liturgiju, gde se posebno slavi sabor, ali i kod kuće pred ikonom pale sveću i izgovaraju molitvu. Smatra se da molitva na ovaj dan ima posebnu snagu i da biva brže uslišena. Dobro delo. Veruje se da svako dobro delo učinjeno na ovaj dan biva višestruko nagrađeno. Zato se preporučuje davanje milostinje siromašnima, pomoć bolesnima ili prosto činjenje nekog dobrog gesta. Ovo nije samo verski, već i ljudski imperativ, a verovanje kaže da će vam se dobro vratiti duplo. Započinjanje važnih poslova. Kao što smo već pomenuli, ovo je dan za nove početke, bez obzira da li planirate da započnete novi projekat, da se verite ili da donesete neku sudbonosnu odluku. Veruje se da je ovaj dan najpovoljniji za to. Arhangel Gavrilo,
kao donosilac blagih vesti, blagosilja svaki novi poduhvat. Duševni mir. Preporučuje se da dan provedete u miru, bez svađe i sukoba. Veruje se da je na ovaj dan važno održati harmoniju u porodici i sa komšijama, jer svaka nesloga može pokvariti blagoslov dana. Šta je to što nikako ne smete raditi? To su ručni radovi. Ovo je najstroža zabrana. Devojke i žene ne smeju da šiju, pletu, vezu, niti da se bave bilo kojim drugim ručnim radom. Kako se veruje, time bi probušile svoju sreću ili isplele nesreću. Ova zabrana je toliko jaka da su u prošlosti majke strogo pazile na svoje ćerke na ovaj dan. Tu su i teški fizički radovi. Ne preporučuje se nikakav naporan rad u polju, u voćnjaku ili u vinogradu. Veruje se da će ko prekrši ovu zabranu imati lošu godinu ili će mu stradati usev. Kupanje u rekama i jezerima. U nekim krajevima postoji verovanje da se na ovaj dan ne treba kupati u otvorenim vodama, jer vode uznemiruju zbog praznika. Ovo verovanje je verovatno povezano sa starim slovenskim običajima i strahom od vodenih duhova. Prljanje kuće. Preporučuje se da kuća bude čista i uredna, ali se ne preporučuje temeljno pranje ili prevrtanje nameštaja, jer se veruje da se time remeti mir u kući. Ovo je dan kada se kuća odmara i kada se u njoj neguje duhovna atmosfera. Psovke i svađa. Kao i na svaki veliki praznik, psovke i ružne reči su strogo zabranjene. Veruje se da one odgone anđela i privlače zle sile. Centralni deo duhovne pripreme za ovaj praznik jeste molitva Svetom Arhangelu Gavrilu. Ova molitva se izgovara za sreću, mir i zaštitu, ali i za posebne namene, pre svega za potomstvo. Postoji više varijanti molitve, ali jedna od najpoznatijih i najčešće korišćenih je ona koja glasi: Sveti Arhangele Gavrilo, koji donese neizrečenu radost sa neba prečistoj djevi, ispuni radošću i veseljem srce moje gordošću ispunjeno. O veliki Arhangele Božji Gavrilo, ti si blagovestio prečistoj djevi Mariji začeće Sina Božijeg. Objavi i meni grešnoj strašni dan moje smrti i umoli Gospoda Boga za moju grešnu dušu, da bi mi oprostio moje grehe, da me ne zarobi lukavi demon i ovlada mnome. O veliki Arhangele Gavrile, sačuvaj me od svih nevolja i svih bolesti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Zašto je baš ova molitva toliko posebna? Ona nije samo prosta molba, ona je istovremeno i podsjećanje na ulogu Arhangela Gavrila u istoriji spasenja. Pominjući blagovest Devici Mariji, molilac se povezuje sa tom istorijskom tačkom, sa trenutkom kada je nebo sišlo na zemlju. Molitva također sadrži i svesnost o sopstvenoj grešci, ali i nadu u oproštaj. Ona traži zaštitu od demona, što je veoma važan deo učenja o duhovnoj borbi, i na kraju traži blagoslov za sve vreme. Ova molitva se može izgovoriti u bilo koje doba dana, ali se preporučuje jutarnji čas, kada je duša još čista i nesmetena. Također dobro je upaliti sveću i pokloniti se pred ikonom Arhangela Gavrila. Mnogi vernici izgovaraju ovu molitvu ne samo na sam praznik, već i tokom čitave godine, kada osjećaju potrebu za zaštitom i pomoći. Posebno je dobro izgovoriti je uoči ovog praznika. Osim što je zaštitnik porodice i majčinstva, Arhangel Gavrilo se u narodu smatra i zaštitnikom od vremenskih nepogoda.
Ovo verovanje je posebno izraženo u poljoprivrednim krajevima gde su grad, suša, oluja i poplava mogli da unište celogodišnji trud. Seljaci su se na ovaj dan posebno molili arhangelu Gavrilu za zaštitu useva i stoke. Veruje se da arhangel Gavrilo ima moć nad elementima, da može da zaustavi oluju, da otkloni grad i da dozove kišu u vreme suše. Ovo verovanje se oslanja na njegovu ulogu sile Božije. On je taj koji može da ukroti prirodu u ime Božije. U nekim krajevima postoji običaj da se na ovaj dan iznese ikona arhangela Gavrila u polje i da se obavi litija, moleći se za zaštitu useva. Također veruje se da ako na ovaj dan ne poštuje praznik i radi u polju, taj će sam navući nepogodu na svoj posed. Sa dogmatske tačke gledišta, sabor svetog arhangela Gavrila nije samo praznik jednog anđela, već praznik koji potvrđuje važnost anđela u Božijem planu spasenja. Crkva uči da su anđeli besmrtni, bestelesne duhovne sile koje je Bog stvorio da ga slave i da služe ljudima radi njihovog spasenja. Njegov sabor je prilika za vernike da razmisle o sopstvenoj ulozi u svetu, o tome kako i oni mogu da budu glasnici dobra i istine u svom okruženju. Kako se priprema za praznik i kako ga proslaviti? Priprema za ovaj praznik počinje već dan ranije. Danas. Preporučuje se da uoči praznika na dan pred sabor da se završe svi važni poslovi kako bi se sutrašnji dan mogao posvetiti molitvi, porodici i duhovnom miru. Mnogi vernici se uveče ispovedaju i pričešćuju na liturgiji kako bi što čistiji dočekali praznik. Na sam dan praznika preporučuje se rano ustajanje i odlazak u crkvu na jutarnju službu. Ukoliko ne možete da prisustvujete liturgiji, važno je da kod kuće upalite sveću, pomolite se i pročitate molitvu arhangelu Gavrilu. Preporučuje se i čitanje odeljka iz Svetog pisma koje govore o anđelima, posebno o arhangelu Gavrilu. Preporučuje se da dan provedete u miru, čitajući duhovnu literaturu, razgovarajući sa porodicom o veri i tradiciji i čineći dobra dela. Ovo je dan kada treba izbjegavati gledanje televizije, provođenje vremena na društvenim mrežama i druge ometajuće aktivnosti kako bi se što bolje usredsredili na duhovno. Iako se ne radi, ovo nije dan za lenjost, već za aktivno duhovno bdenje. Dakle, pred nama je sutra dan koji nosi ogroman potencijal. Dan kada se nebo približava zemlji, kada su molitve posebno uslišene i kada se otvaraju vrata za nove početke. Bez obzira na vaše trenutne okolnosti, bez obzira na to da li ste srećni ili tužni, da li imate probleme ili ste u blagostanju, ovaj dan je za vas. Iskoristite ga da se povežete sa Bogom preko njegovog anđela, da izmolite blagoslov za svoju porodicu, za svoj dom, za svoj posao, za svoje zdravlje. Običaji i verovanja nisu samo puki folklor, oni su način da se svakodnevni život posveti i da mu se da dublji smisao. Oni nas povezuju sa našim precima, sa tradicijom koja traje vekovima i sa verom koja je opstala uprkos svim izazovima. Zato sutra 26. jula uradite ono što su radili vaši preci. Uzmite sveću, uputite molitvu arhangelu Gavrilu i otvorite svoje srce za blagoslov. I ne zaboravite, ko zna, možda baš sutra dobijete onu blagu vest koju ste čekali ceo život. Zato budite spremni, budite budni i verujte. Jer kako kaže narodno verovanje, ko veruje njemu se i daje, a sabor svetog arhangela Gavrila je savršena prilika da tu veru pokaže i da je živo iskusi. Ostanite sa nama, pratite naš kanal
i podelite ove važne informacije sa svojom porodicom i prijateljima, jer ovakve vesti, baš kao i one koje donosi Arhangel Gavrilo, moraju da se šire. A sada nam recite u komentarima, da li ste ikada osjetili pomoć Arhangela Gavrila? Da li planirate da se sutra pomolite? I koji je vaš najveći san koji želite da mu poverite? Vaši komentari su važni, jer zajedno u sabornost jačamo jedni druge u veri i nadi. Lajkujte video ako želite da podržite širenje ovih istina, običaja i da ih sačuvamo od zaborava. Podelite video sa onima kojima je možda baš sutra potrebna uteha i podstrek za novi početak. Do sljedećeg videa neka vas Arhangel Gavrilo čuva i blagosilja. Amin.